जय जगन्नाथ। गुड आफ्टरनून सांग मैंने समस्त को। तो आज हूँ श्रावण मासर मंगलवार। तो लंच आवर भी हो गलानी। तो चलतु देखा आज लंच रे आमर कौन कौन सब आइटम होती, मैडम कौन बनई आ कौन खावा भी कर देखिए। आसतु सरला रोषे सरला पढ़ा है कि? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैडम सब बढ़ा बढ़ी कर रेडी कर देखा कौन कौन है। अरे वाह। हाँ, भात होंगे डाली दही दही रे गोटे चामच जान स्पून टे पकाओ। এইটা এটা কোন কলরা কলরা মশলা ভজা গোটাটা না গোটা মশলা ভজা এইটা বাইগণ ভর্তা নাকি বাইগণ আলু মিশিকি ভর্তা ହେଇଛି নাকি। আরে বাহ, এইটা হচ্ছে মোর ফেভারিট আইটমটা। ସାଲାଡ ଗ୍ରୀନ ସାଲାଡରେ କଣ କଣ ଅଛି? ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ କାକୁଡି ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗାଜର, ଆଉ କଣ ଟମାଟର ଅଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର। ହଁ, এইটা হচ্ছে মোর ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଆଇଟମଟା। এইଟା ଆଉ ଏଇ ଦହି ଦହି ହଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ଦହି ଆଉ ସାଲାଡ ଥିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ମୁଁ କହେ ଆରେ ବାବୁ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ସବୁ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇକିରି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର।